Hi everyone. Hi everyone. It's your Marana girl. That's your Joy. Back in it again with another video. I know guys, it's been a while since I last posted my video here in my channel, but it is what it is. Tapula ng inyong ante. But anyway, today it's August 14 and it's 11:30, and as you can see, we are at the airport. We are at the airport, guys, because I'm going to Manila alone. So yes, so that's why I'm going to document this trip because it's my first time traveling alone in Manila. So yeah, kuyogi ko sa kaning laag, and let's see kung unsay atong mm, gama. So yeah, actually moadto ko Manila, it's because I'm going to hand a document, and para masulit na lang po ng plite kay mahal-mahal ya. So mulaag na lang ta. So yes, I'm going to stay there for three nights and 4 days. So yeah, kuyugi ko sa akong laa, guys, and I'm so happy, kay nakuyog na ko ang akong tripod. Dako kay akong tripod, my bestie. So yes, I thought dili nila i-allow, but kana na okay ra. So yes, sorry. Sorry kay kaniyong setup. Dira ra ta magibutang, guys. See you later. Thank you for patiently waiting. It is now safe for you to stand and get your bags. Guys, so we arrived already. May gani o siya delay. So ito siya 2:30 na abot nila. Yeah. So yes, duka na ko nakatugto dito. So yes. Hi everyone. So it's my day one here in Manila. So I'm planning to go to museum and some cafe. Going to be a chill day lang. So yesterday wala ko naka-video, guys, kay gikapoy na ko sa akong kuan gama. So anyway, this is my room. So I'm staying at U Hotel here in Makati. So I'm choosing this kay doon na siya sa akong Laconi Kamande. So I'm going to give you a quick room tour. So hi guys, muna siyang akong room. Akong gikuha is ang standard room lang niya, which cost me 1,500 something per night without breakfast. So nasa like breakfast, but wala na ako nag-include of breakfast since di masag ko mag-breakfast. So na siya aircon, but wala na ko na siya ginagamit kaya di ko hilig og aircon. And then na sila rock kanang salitanan sa mga sanina na siya gamay nga butanganan din ha. Bata ko lang siya ibut kag mga sanina na ako para di na ako maglabad sa akong ulo. And napod siya mini ref and duha ka side table. And then na siya socket ang dito nga kuan. Actually nice na siya ha. Kay di makahappy na siya kay di siya gamay, di pud siya dako. You know? So mo ni siya. And then limpyo pa jud siya. And naapod siya working table dito. Na siya safe, which din ako magamit kay. And na sila TV. And then katong nga side is dito na ko gibutang ako ang footwear and luggage. And then sa side is ang toilet and bath. Na siya hot and cold. Di na ta ka magsudo kay nag-jobs ko dira. So yes. So yes, nice na siya. So this is at U Hotel. Nice siya, and then limpyo, then accommodating pod kay ilang stuff. So if you're looking a place diri sa Makati, check U Hotel. Nice na siya.
so far. And then ha siya duha ka kuan sleeper. Hi everybody! So our first stop is the National Museum of Manila. So we are already inside guys. So nako sa 4th floor because nangita ko sa kung spot nga akong ganahan kay nakita nila ko siya sa TikTok. So yeah, so if you want to visit here, wala siya entrance fee. Just present your ID. So yes, let's go guys. Tanaw na to. Actually, niari ko diri sa National Museum. Disclaimer, I'm not artsy or like historic person, but daghay mag-spot. So disclaimer lang, dili ko pa lang into history, but na-impress ka sa kanang kuan sa mga details diri sa museum. And ako atong tan-awon kung unsay naa diri because like, you know, so sadly, you cannot use your tripod or monopod here sa museum kaya na sila ginaprotect nga mga art. So, hay, nako, mo ba na may purpose nga nung nagdako sa kong tripod, but mag-learning sikat na lang ta guys, mangit yung pabaga tagnawong para makapicture ko, this is my spot, this is what I want. So, mangita ta o tao nga mamalahyugan. And let's see. Hi guys, so ang akong plan is like mo take na lang sila video para ma-screenshot na lang na ako dahil kaya wala tayo choice. So yes. Oh. So ang open day diri is 9 AM. So wala pa kayo tao. So makita na sa group spot. Guys, so nan ako sa akong second spot. So actually nag-research ako or like nagtan-aw na ako kung asa ko mga ganahan nga spot since kani siyang museum is dako kayo. So yeah, so 4th floor na siya guys. And yeah, so nakita na ko sa akong mga spot na akong ganahan for IG, yes. Thank you so much na ngayon po ko. So they're from Malaysia. Yes, so nagpatawag ko picture. Thank you so much. Thank you. Salamat po. I thought they are Filipino. Thank you. Hi guys. So now I'm going to National Museum of Natural History. So I just finished sa katong fine arts. Actually, nanis sila itulog ka museum. Natural History, Fine Arts and Anthropology. So dili lang ako mo sod sa anthropology kay actually kanira kong ganahan sa jud karon ang natural history and ang katong fine arts. So naa diri ang national sa history and then na dito ang anthropology and then sa luyo ana is ang kato ang fine arts. So yes, as siya glakon. Yes. My gosh, nakaraos din sa ako ano walay kauban and tripod. My God, pabagayag na. Sobrang pretty, oh. Walang ibang tao.
Ikot-ikot ka dyan. Go. Ikot-ikot ka yan. O, baba ka na. Eme-eme. Eme-eme, baba. Pak. Thank you so much. Takpan mo yung camera, dili. Diba? Nakapagpa-video ako. Thank you so much. Magagnang. Thank you. Enjoy lang. Hi guys. Hi guys. So, manata sa museum. Sa National Museum. And this is the fit. So, wala na kasulod ang ako ang tripod. Kapi-kapoy lang. This is the fit. Naka-survive. Pabaga kog naong para maka-picture. Thank you. See you later. Got a lot of wrong and we do still. The road might be lonely and a bit chill. All you gotta do is believe. Oluwani go fail it. In the road called humanity, yeah. Hold on to your dignity, yeah. When the road come rough and tumble, and strap on to your sanity, yeah. And when they huff and puff, but it don't matter. Depression. Hi guys! So, na ako sa akong ikatulong stop, which is Casa Manila. So yeah, so from National Museum, ginalakaw lang ako. So it takes me 14 minutes. So, kaya ra jud malakaw. So, na yung kanang offer nga for e-trike or e-bike. But I opted nga maglakaw kay kaya naman jud malakaw, as in Singapore gani makaya naglakaw gito na mga 30 to 40 minutes. So kaya jud, init lang. But yeah. Hi everyone! So I just finished here sa Meet Cafe. So actually, akong plan is dili ko mag-take og lunch, but wala pa daw sila mga food, mga pastries na in coffee. So nag-take lang kong coffee. Actually late na, kaya 3 in the afternoon na. So yeah, and as you can see, nakapag-change outfit si Madam. Because ganyan talaga ako. So, I'm going to some spot dali sa Makati maghapon. And yeah, mag-picture ko para mapusla na nato ang pretty guy. Daghatag picture. Girl month ba? So, yes. Fit. Makakutat up. Nuwi gamit. So, see you later. Guys, so na-arrive na ako sa akong location. So muna siya akong location. Nakitaan ko na siya sa TikTok na like na yung mga lindot na spot for photos. So ang aking mode of transportation today is like habal-habal para mas madali akong kinabuhi kay basin mas stress pa ko So yes, so muna siya ako ang spot here sa Spritz. Oh my gosh. There is a Spritz. Yeah. I'll take photos. So, asa ba dito? I see your face in crowded streets. The days that I go, memories sweet. In every laugh, in every sigh, I feel you slipping, passing by. Ooh, yeah. Shadows linger soft and low.
Hi guys, good morning. Oh my gosh, sayo ta karon. So today it's already 6:30 in the morning. So ni mata ko mga 5:30 para mag-prepare. Kaya na dyan na day. So this is my outfit. So yes, today I'm planning to go to Parañaque via commute. Mag-commute na day para na itsala sa itong Manila. So nanguntanan ako sa front desk kung asa mo sakay. So, oh my god. Lock na lang talaga dahil. So nag-jeep ko. Oh my god. So after is mag-LRT eh. Okay. So ninaog ko sa Taft guys. And then after, I don't know, saan ay sakyan. Paano kong kuya? Kung asam sa kay LRT. And after that, straight pa kaya? Okay, pakya. Thank you. Thank you. God, okay. I survived. Morning. PTEX. Thank you. Okay, so where should I click here? Is it here? Ay. Susunod na istasyon ay Mia Road Station. Next station, Mia Road Station. Gosh, I am now in PTEX station. It's already 7:25. So yes, I survived my first commute there sa Manila. Tagaytay kuya. Tagaytay. Asa? Thank you. Okay, my gosh. Kuya, mag-stop lang ako sa may... Dapat na natapusin natin si dahil meron kaming classic and going movies. Thank you. Thank you. Can I look up? Lord. Okay. Oh my gosh. You have arrived. Hi guys! So I'm already at Tagaytay. So my first stop here is Starbucks Raya Reserve. Okay, mag-coffee ta. So it's already 9. It's already 9 a.m. So nagikan ko 6:30. So I'm so happy. Oh my gosh! Well, I'm able to travel. Ay, so it took me almost 3 hours para maabot dere. So yes, I'm so happy. Oo, ha? I love it! Memories sweet in every laugh, in every sigh. I feel you slipping, passing by. Ooh, yeah. Shadows linger soft and low. Ooh, yeah. Pieces of you I can't let go. Fading memories like whispered dreams. Hold on tight, but they slip unseen. Colors dim like evening light. Lost in time, not out of sight. I trace the lines where you used to be a part. Guys,
guys, so I'm done here sa Starbucks and thank God na ko yung mga nakakuan. Hello, can you take a photo for me? And then like ilana jud akong face bar like mo na okay kay murag butang kay now. Anyways, I'm done here sa Starbucks. Hi kuya. Hi, ma'am. Thank you. So yes, and now I'm heading to Cross to Win. So actually wala dili kay daghan akong kuan kay ganahan ko magsayo la kog uli. So yes, I'm happy. Kaya ko mga photos. Yay! It's already 10:30 guys. So nag-spend lang ko. Actually kung ganahan mo diri sa Hiraya, lindot yung spot kay mas closer siya og look sa Taal. So kung tip day guys, if mag-commute mo is like try to ask ayo sa mga tao nga kanang nagakuan lang kana bitong nagaagi lang, try to ask sa guard, security guard or front desk. So yes, nag-commute ko guys. I made it. I'm so proud of myself. So nangutanan ako ni Kuya, so I'm going to Crosswind. So mag-commute gyapon jeep. Ana si Kuya guard sa Starbucks nga. Masakayan ako jeep pa or Olivares dahil Olivares at ko sa Coog sa Crosswind. See you later. Kung para sa kog jeep. Hi guys, so nana ko sa Olivares terminal and nana ko sa jeep. So if from Starbucks Hiraya ka, pwede ka mag-jeep from Starbucks Hiraya Reserve to Olivares Jeep Terminal. It will just cost you 13 pesos and then another jeepney to going to Windmill sa jeep is it will just cost you 25 pesos. So pwede siya pwede ka mag e-trike but mahal siya 150 so better mag-jeep na lang. But the thing is like bigay siya but okay. See you later. Kaya kita na nila. Bye. Guys, so my next stop is here in Dirjo, Luzon. So from Crosswind, kay dito man ko ninaog, dito ko gipanaog. Actually wasay jeep mo ko agi diri. So kailangan pa ka mo sakay og tricycle. So ang plate is 80 pesos. So yes, kano siya guys, Switzerland vibe, Switzerland. Yes. Oh yes. So mag picture lang ko diri and then voila. Mostly tourist kay Morig, if Morig Tagaytay aray jud sila sa Luzon sa Crosswind. Okay, nice kayo. Yes, my god, this is my outfit. If na kabaw ka unsa ni daw oh. Unsa ka kuan. Wala. Oh, di ba? From Starbucks Hiraya Reserve, if ang sunod niyo nga spot is dire sa Crosswind Luzon is madto mo sa Olivares Terminal and then dito mo sa kayog jeep para dire sa Crosswind or pwede pud mo sakay sa ilahang tricycle. Kuan inaalang si Kuya kanang kuan ang driver nga Kuya pababa na. Sabihin mo na lang lang nga ipahunong ka sa sa Crosswind. I close my eyes, you feel so near, but open them and you're not here. A love once bright, now soft and gray, fading like the end of day. Fading memories like whispered dreams, hold on tight but they slip unseen. Colors dim like evening light, lost in time, gone out. Hi guys, I'm still at Crosswind Luzon. So nagpahuway lang sa ako diri. So actually diri coffee shop ni siya and then napod siya yung I think restaurant. But it's almost 12 but dili lang ko mukaon diri kay wala ko gigutom. So pahuway lang sa ako. And nice kay wala kayo tao knowing nga Saturday today normally sa mga video daghan kay tao diri
So, amazing kay White Tao. So, maka-aura-aura jud ko. And do you know what? Ang akong problem karon is unsaon ako pagawas dito. Kay walay tricycle. So, nag-tricycle ako pa dong diri sulod. So, my problem is unsaon ako pagawas. Nga kay ang kasagara nag travel diri is kuan sila naka-tour or like na sila yung van. So, unsa man? Kuya, pwede pa hitch? Katon? Diyos ko. Oh my gosh. But if one your choice, what if? Kabaw ba mo? Na-proud ko sa akong self, dahil nakaabot kong Tagaytay. I mean, I know it's just kuan, but namgay uban, di ba, nga ganahan. Di ba, na uban nga mag-kuan dyan sila, mag-kuha dyan sila tour. At ako nag-compete ko dahil. Achievement unlock, you know, mga LRT, you know. So, so proud of you, Sal. Hi guys. So I'm going to Sky Ranch. Kasi akong giyabangan ka ng jeep. Solo. Akong giyabangan. Later. Pila tip? Magkano pa masahe ko ya? 13. Ha? 13. 13. So 13. So from Olivares Terminal to Sky Ranch, 13 pesos. Hi guys, so I'm now here at my third stop. There is a Sky Ranch. So muna na siya akong last na stop nga laagan dere. Kay wala ang ako lang gipang visit sa mga pinaka main lang na akong ganahan. So yeah, so from Olivares Terminal to Sky Ranch or Skina Sky Ranch, ang ticket is 13 pesos. So yeah, so ang entrance fee dere is only 120 pesos sa adult. So yeah, and then usara po na ko ganahan i-try diri ang katong Sky Eye. And after that, uli. So I just wanna make the world. Hi guys, so nakapalit akong ticket for Sky Eye. For 200 pesos. So mura na siya kung i-try. Kaya wala ko pa-try ani katong nagbagyo ni. So okay, mag-line ako. Oh my gosh. Hi guys! So nakasakay na ko guys! Oh my gosh! Sa Blue Eyes. So if ganahan mo try, tag 200 pesos lang siya. So you can also purchase via Klook, but I think wala na siya appeal sa package. Oh yes, my gosh! Wala niya, na siya! Oh my gosh! Nano ko sa taas! Kita na ako mga taya-taya. Oh my gosh. Okay, thank you kuya. Thank you. Hi guys! So I'm heading to Bon Appetit sa Hotel 8. So kano siya French restaurant. So dito lang ko mag-lunch. So from Sky Ranch to Bon Appetit ko ano siya kanang 14 minutes away by walk. Nakon so doon lang siya and ganahan sa kung maglakaw-lakaw kay actually tomorrow mag-Mount Pinatubo mi so at least maka exercise na ako. So yes.
And then mas ganahan pa ko maglakaw kay para like explore na ko makita na ko ang sabi tayo mga gama dere sa area sa lugar. So yeah, kaabog ba? Ang problem lang is abog. So yes, I think we're almost. So yes. So nag-court dito. Nagsapatos kay para comfy. Oh, diba? Nagsit-sit pat kuya na dapat yung sit-sit. Narito. Mga construction na dapat yung sit-sit. Correct sila, no? Hello, tara ah. Hala, no. Para talagang Thailand vibe. Ito ma'am, Thailand vibes ito. Dito, no? Opo. Thailand vibe. Tapos dun sa labas parang sa Singapore. Oo ma'am. No? Ano naman, pumapunta kami yung BGC. Malayo po ba, kuya? Malapit lang yun dito. Guys, I made it to Mawa. The proof na naka sa Mawa. So, yesterday is August 18, guys. And I'm going back to Cebu today. So, dahil lang ko nagpalipas og oras para kuan. And then after mga by 4, madun ako sa airport. See you later.